Satu yo, 23 Maret. Di hari kan satu malah satu ya. Coba dari
Solusi dan terang hijau dan hijau dan rahmat Allah.
Al-Badaru Muhammad Muhammad صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله تعالى ونعمة. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الخليفة الأولى أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله البدر محمد سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نسأل الله والفتح وإيتاء الناس تدخل في دين أحمد فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الخليفة الثاني أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا محمد يا رسول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله تعالى ونعمة سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الخليفة الثالث أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله 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 أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. البدر محمد يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحدها يومئذ يكفر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الخليفة الرابع أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالحليما. اللهم اجعلنا في هذا شريكا اللهم اجعلنا مقبولين ولا تجعلنا مردودين. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lalu surat Al-Nabi doa dari jamiah rahimahumullah. Sayyidina Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله سمع الله الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Lulusan minal doa dan jannah rahimakumullah. Muhammad. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة
video upload. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Panti Asuhan Sunan Ampel Bunda Rodatul Jannah, yang saya hormati pengurus Panti Asuhan Sunan Ampel beserta jajarannya, yang saya hormati Ustadz-Ustadzah Panti Asuhan Sunan Ampel serta teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik sekalian yang insya Allah saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tutur yang berjudul kehidupan. Semua orang pasti mengalami kehidupan, dan kehidupan itu juga nggak pernah lepas dari yang namanya masalah. Tapi saya nggak mau membahas masalah dan sebagainya karena itu urusan masing-masing. Kehidupan di sini, dalam kehidupan itu ibaratkan roda ya, jadi selalu berputar. Asik. Roda berputar ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Jadi ibarat dalam kehidupan itu terdapat dua golongan. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Kita di mana? Di bawah. Nah, ada pertanyaan loh, kan ada yang di tengah. Iya, yang di tengah itu yang bagian, itu yang paling parah gitu loh. Dia di tengah tapi dia paling parah. Kayak kompornya kalau di tengah itu biasanya. Yang di atas, orang-orang yang di atas ini orang-orang yang memiliki berlebih, ibarat entah itu harta atau apa, semuanya berlebih. Sedangkan kita yang di bawah itu kita menerima. Kita di sini kan menerima ya. Di Panti Asuhan Sunan Ampel ini kita menerima. Kita menerima bantuan dari orang-orang gitu. Sedangkan yang di atas itu orang-orang yang memberi. Lah, kalau di tengah ini biasanya seperti ini mereka. Aku mengalami apa ya? Aku di atas kalian. Jadi kadang mereka menghina atau apa kita yang di bawah-bawah ini. Nah, kalau dalam orang-orang yang di atas itu harusnya karena mereka di atas, mereka nggak boleh sombong. Tetap ilmu padi. Nyalakan sendiri, Mbakku. Nah, kalau ilmu padi itu semakin berisi semakin merunduk ya. Mereka jadi harusnya nggak boleh sombong. Tetap ingat yang oh iya aku bersyukur sekali diberi punya seperti ini, aku bersyukur sekali. Sedangkan yang di bawah kita juga nggak boleh berkecil hati karena kita di bawah terus kita aku minder, aku gini, aku di bawah, aku gini, aku diinjak-injak sama mereka gitu. Enggak, jangan takut. Kalau di bawah kita juga punya ilmu ini. Kalau di bawah kita itu tetap menggunakan ilmu ini. Ini itu ilmunya ini nggak jelek ya, ini nggak jelek. Ilmu tadi apa? Di bawah tapi nggak ada yang berani menginjak. Walau di bawah tapi nggak ada yang berani menginjak. Tunjukkan kalau kita bisa. Sedangkan mereka biasanya kalau orang-orang atau kehidupan mereka yang di tengah itu kan mereka menghina orang-orang yang di bawah ini. Orang-orang yang di bawah itu dihina. Kamu nggak punya, kamu orang gini. Gitu biasanya kan gitu. Mereka itu sebenarnya apa sih? Iri. Mereka iri pada yang di atasnya. Terus tapi mereka kalau ke orang-orang yang di bawah itu mereka sombong. Soalnya aku merasa aku ada di atas kalian, walaupun dia masih
masih di bawahnya yang paling atas ya. Aku di atasnya kalian, jadi mereka menginjak-injak yang paling bawah. Tapi kalau yang atas mereka iri, jadi mereka kayak juga gini, itu pelit, orang itu gak mau ngasih gitu. Biasanya gitu, ibarat itu apa ya, token listrik. Itu kayak token listrik gitu. Semakin nilainya semakin sedikit, semakin berisik. Itu biasanya orang-orangnya di tengah gitu. Nah, orang-orang seperti kita itu harus tunjukkan biar apa? Biar kita itu nggak diinjak-injak dan gini. Kalau kata orang kan gini ya, ayo kejar suksesmu, terus bekerja dan hasilkan uang. Ini saya nggak ngajarin kalian buat mata duitan loh ya. Saya nggak ngajarin kalian buat mata duitan. Tapi gini, kebahagiaan itu juga, uang itu sumber kebahagiaan gitu loh. Kalau ada orang bilang uang nggak bisa membeli kebahagiaan, itu salah. Itu berarti uangnya kurang. Sekarang mau naik haji aja perlu uang. Naik haji seneng apa enggak? Senang. Seneng kan? Kita juga butuh uang loh. Nah, itu makanya kita perlu uang buat itu. Tapi kalau kita punya banyak uang juga nggak boleh sombong. Gitu. Nah, jemaah sekalian, kita di sini tuh ayo sama-sama belajar. Kan di sini kita dapat bantuan, di sini di Panti Asuhan Sunan Ampel kita disekolahin, gitu kan? Ya kita belajar yang sungguh-sungguh, biar apa? Dapat sukses. Tapi nanti kalau dapat sukses jangan kayak kacang lupa kulit, nggak ada terima kasihnya, gitu jangan. Kita harus ingat, harus tetap ingat. Kayak gitu. Jadi kita udah ditolongin, masa kita mau mendoknya nolong? Iya. Wes ditolongin, bikin banyak kasus. Itu kan gak baik. Siapa ini? Biasanya ketawa-tawa ini biasanya salah satu ya. Raja, iya. Maklum aja. Gitu. Nah, kita itu di sini udah dapat pendidikan, bantuan pendidikan, kita udah dikasih dapat makan, tempat tinggal dan lain-lain. Kenapa kita nggak, maksudnya kita nggak memanfaatkan itu semua buat jadi lebih baik? Kenapa enggak? Kenapa malah kita bikin kasus, bikin ulah gitu loh? Ayolah kita sama-sama kejar sukses dunia akhirat. Nanti kalau kita bisa sukses bareng, semoga ya. Pokoknya yang di sini saya doakan semua bisa naik haji. Ya Rabbal Alamin. Semoga ya nanti terus selain itu kita bisa bersedekah tanpa memandang nominal. Amin. Oh cuma Mbak Aisyah yang mau bersedekah. Iya yang lain masih berpikir kayak ada uang 2.000 atau 100.000 yang mana yang mau disedekahkan. Kalau Mbak Aisyah langsung ya semua dimasukkan sedompet-dompetnya itu. Ada sih. Nah, di sini kalau udah dapat bantu seperti itu, kita cari selain bukan kebahagiaan apa dunia aja, akhirat juga. Ibadah itu juga harus terus. Jangan terus gini, oh kan Mbak Poni tadi bilang kita harus mengejar uang. Terus kerja doang tapi nggak ada ibadahnya, itu juga nggak boleh. Kayak apa ya, usaha tanpa doa itu sombong. Terus tapi doa tanpa usaha ya sia-sia. Berdoa doang, berharap, tapi gak ada yang dilakuin, harus seimbang. Jadi dari sini kesimpulannya ya, kalau kita bekerja terus berusaha, kita tetap ingat posisi. Tetap kalau kita udah ada di atas, kan ada berputar. Kalau kita udah ada di atas, kita nggak boleh sombong. Terus kalau kita di bawah, kita jangan mau diinjak-injak. Kalau di tengah ya jangan kayak gitu, jangan ngomporin sampai menyerang dua sisi gitu. Yang atas diserang, yang bawah diserang. Ya bersyukur aja. Jadi kesimpulannya itu, kalau di atas tetap ilmu padinya, kalau di bawah ilmu tani. Tapi kalau di tengah jangan pakai ilmu token listrik ya, itu memancing amarah soalnya. Soalnya itu memancing amarah. Nah ini ada pantun. Cakep.
Belum. Ini ada pantun. Pulang ke rumah membawa batang. Cakep. Sudahlah, saya sudah nggak bisa berkata-kata. Cakep. Bila itu walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Panti Asuhan Sunan Ampel beserta jajaran kepengurusannya. Yang saya hormati Ustadz Panti Asuhan Sunan Ampel beserta para jamaah yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rezeki serta rahmat kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Salam kita salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni atinul Islam. Singkat saja, berhubung saya nggak terlalu banyak bicara, saya membahas sedikit mengenai lanjutannya tentang ceramahnya Mbak Ana. Ada yang tahu tentang apa kemarin? Oke, penyakit hati. Saya di sini akan membahas tentang berpura-pura. Tahu maksudnya? Apa? Cari muka. Oke, nama lain cari muka yaitu munafik. Munafik. Orang yang perkataan dan perbuatannya itu beda. Oke, munafik ini adalah sifat yang sangat sulit dideteksi. Karena apa? Karena dia akan terlihat baik, namun hatinya berkata lain. Makanya kalau kita ketemu sama orang, kita dianjurkan untuk berprasangka positif ya. Tapi kita tidak tahu hatinya seperti apa. Nah, seperti hadis pada yang sering kita dengar ya, hadisnya tentang munafik itu ada 3 tanda-tandanya. Ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama yaitu bila berjanji diingkari, bila berkata dia berdusta. Oke. Jadi dia akan berbicara apapun kepada lawan bicaranya yang tujuannya hanya untuk menipu, tujuannya hanya untuk mendapat sanjungan, tujuannya hanya untuk agar terlihat baik. Di sini ada? Ada. Semoga kita udah nggak melakukan ya. Terus yang kedua yaitu bila diberi amanah tidak dilakukannya. Apabila dia berjanji dia akan mengingkari. Itu yang kedua. Urutannya itu yang kedua. Wa'ida wa'ida akhlafa, itu yang kedua. Jadi meskipun kita sepele ya, biasanya ini ayo sini nanti tak janjikan ini. Nah, tapi buktinya tidak, itu bentuk kecil dari munafik. Di sini ada juga. Oke, kita di sini sambil introspeksi ya, melihat dari diri sendiri, bukan menilai dari orang lain. Terus yang ketiga yaitu apa kelima? Bila diberi amanah tidak dilakukannya. Oke, apabila dia diberikan amanah dia mengkhianati. Nah, di sini sih saya sering melihat ya, kayak diamanai pengurus, diamanai siapa untuk membersihkan atau untuk apa? Iya, jawabannya iya.
Tapi buktinya dan faktanya tidak sama sekali dikerjakan. Itu juga bentuk kecilnya dari sifat munafik. Terus sifat munafik ini termasuk sifat yang sama sekali tidak ada kata maaf. Ingat, sama sekali tidak ada kata maaf. Jadi sebisa mungkin kita menghindari sifat-sifat tersebut. Oke. Jujur baik apa tidak? Kita jujur baik apa tidak? Kalau kita ingin dilihat seperti jujur baik apa tidak? Jujur baik apa tidak? Hati kita ingin terlihat seperti jujur baik apa tidak? Jadi munafik itu sebenarnya banyak, tapi tidak bisa terdeteksi. Contohnya nih, oke, Raja datang nih ke Mas Danang. Mas Danang, ini aku mau nyumbang uang 5 miliar buat pembangunan masjid, baik apa tidak? Nanti semua biaya pembangunan masjid biar saya aja, baik apa tidak? Dan nanti kalau waktu sholat Jumat, tolong sebut nama saya dalam proses pembangunannya, baik apa tidak? Jadi dari sini bisa dilihat ya. Cuma kalau kita melihat secara langsung tidak bakalan bisa terdeteksi karena itu perilaku dari dalam hati dan bisa berubah kalau hanya dapat karunia dari Allah aja. Oke. Di sini siapa yang masih ingat tanda-tandanya? Tandanya apa? Tanda-tanda munafik. Urut ya, urut. Apa? Bila berkata dia berdusta, Oke. bila berjanji tidak dilakukan, bila diberi amanah tidak dilaksanakan. Oke. Terus golongan orang-orang munafik itu ada dua. Yang pertama munafik kepada akidahnya. Jadi dia itu terlihat sangat mencintai Islam. Sholatnya itu begitu khusyuk, apapun ibadahnya terlihat baik, namun tujuannya dia hanya untuk dipuji. Misal sekarang kan ada yang tadarus itu kan ya. Padahal dia nggak pernah ikut tadarus, tapi berhubung aku ingin dilihat baik sama pengurus, ingin sama ini, aku bilang aja, aku katamnya berapa. Padahal kan aslinya tidak. Cuman hanya terlihat sedikit-sedikit aja membaca Quran. Itu bagian dari munafik juga. Jangan salah, tujuannya ayat itu emang benar-benar membuat kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan disalahkan. Oke. Terus yang kedua golongannya yaitu munafik perbuatan. Munafik perbuatan itu banyak. Ya sama kayak itu tadi. Dia ditanya apa, jawabannya apa, dia berbuat apa, yang di hatinya apa. Dan memang benar-benar sifat munafik ini tidak bisa dibaca dengan mata telanjang. Jadi yang hanya bisa menilai hanya diri kita sendiri. Semoga mungkin itu aja ya. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang munafik. Hati kita selalu bersih dan dijauhkan dari sifat itu. Semoga kita kedepannya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.